Ce matin-là, Abdou me présente une boîte pleine d'objets divers. Des vieux CD, des crayons, des stylos, un fil, des ronds en plastique. Qu'est-ce que c'est? C'est ma boîte à trésors. Je cache plein de choses. C'est riche, dis donc. Que vas-tu en faire? Je vais fabriquer une lampe. Non, un ordinateur. Ça serait super. J'ai hâte de voir ça. Abdou s'installe, ses objets éparpillés autour de lui. Observe, touche, commence à combiner, recombiner. Ça ne marche pas. Il insiste. Tout s'effondre. Il s'énerve, puis réessaye. J'ai envie d'intervenir, mais je résiste. Je le laisse faire, découvrir, se tromper, apprendre par lui-même. Ses sourcils se froncent, puis se relâchent. Il sourit. Il me regarde, cherchant mon approbation. Je me montre curieuse, pose des questions, l'encourage par des gestes, des mots, des exclamations. « Waouh, tu es fort, dis donc !» Il sourit, continue, se concentre. Il y reste plus d'une demi-heure. Pas mal pour un enfant de 4 ans. Je suis étonnée par son calme, sa patience, son acharnement à sortir quelque chose. À la fin, il me dit « Regarde ce que j'ai fait !» Waouh, quel exploit! Qu'est-ce que c'est? C'est une lampe. Après, je vais mettre de l'électricité et ça va s'allumer. Son œuvre est faite d'un CD, des crayons, des ronds en plastique. C'est loin d'être une lampe. Mais ses yeux brillent. Il est heureux. Moi aussi. Selon les scientifiques, la créativité est innée chez les enfants. Elle s'épanouit si elle est stimulée et nourrie. C'est d'elle que dépend leur manière de concevoir la vie une fois adulte. في هذا الصباح جاء عبدو وفي يده صندوق يحتوي على عناصر مختلفة: أقراص، أقلام، قطع بلاستيك، خيط. ما هذا؟ إنه صندوق الكنز، أخفي فيه الكثير من الأشياء. جيد، وماذا ستفعل بهذه الأشياء؟ أصنع مصباح. لا، كمبيوتر. رائع، أنا متحمسة لأرى هذا. جلس عبدو وسط أغراضه وأخذ ينظر إليها، يلمس فيها، يركب، يعيد التركيب، يصر. فجأة كل شيء ينهار، ينزعج، ثم يحاول مرة أخرى. لدي رغبة قوية للتدخل، لكنني أقاوم وأدعه يفعل. يكتشف، يخطئ، يتعلم من تلقاء نفسه. مرة يبدو عابسا، ومرة مسترخي ويبتسم. ينظر إلي طالبا موافقتي. أظهر اهتمامي، أطرح أسئلة، أشجعه بالإيماءات، بالكلمات، بالتعجب. واو، أنت ذكي. إنه يركز. يبقى هكذا أكثر من نصف ساعة. أنا مندهشة بهدوئه، صبره وإصراره. في النهاية قال لي: انظري ما صنعت. واو، ما هذا الإنجاز؟ إنه مصباح
سوف أضع فيه الكهرباء ويضيء. عمله مصنوع من قرص مضغوط، أقلام، قطع بلاستيك. إنه بعيد كل البعد عن المصباح، ولكن عينيه تلمعان. إنه سعيد وأنا كذلك. وفقا للعلماء، الإبداع فطري عند الأطفال، فهو يزدهر وينمو إذا تم تحفيزه ورعايته، وهذا يؤثر كثيرا على تصورهم للحياة في سن الرشد.